Padha ae lek wong iki. Serem. Lek mudun banter semangat. Ayo mudun mereka ke bos. Ayo munggah. Niki lur. Ngos-ngosan lur. Aku yang mlaku mundur iki. Percaya. Aman ah? Aman. Ayo. Ayo. Gandoli Pak Mul iki lho apa? Saken rek sing mburi kudu semaput ae kudu pingsan. Ayo cepat. Lur, gawe seropong ini iki. Mancal diluk, mlaku ngasuh. Mancal diluk, mlaku ngasuh. Wis lanangan taek kabeh. Iki contone. Ya mau jenggole aman? Aman. Jadi tarik terus digandoli ambek Pak Mul. Ngono ya, kepuki ae Pak Mul. Jenenge sampe sapa Mas? Andika. Si sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah lur, kesehatan ini sampean do jogon kesehatan. Mas Imam, ngapunten dengkul aman? Aman, sing penting mangan. Mangan nggih. Iyalah. Mboten gembos. Mboten. Ngapunten Mas, tragedi ban bocor wau dah pundi. Didelok kamerae. Ampun mboten nangis nggih. Atas-atas nggih. Iki paling nge-WG ae. Ya apa pesan-pesan gawe dulur situ iku. Waduh. Ya apa ya? Gak iso ngomong, Mas. Oh, aja sampai mulai nangis. Pedine nek njaluk mulai, Mas. Ngomongno Mas, jalure gak kurang kereng ngono lho. Sing ono bantake berot ngono. Satu jalur. Satu jalur gasdor nggih. Gaspol. Oke, siap. Ayo di lock. Sok depan belakang di lock. Matikan. Ayo gasdor. Hai Sobat Telur, berjumpa kembali dalam tayangan menarik di YPWP Channel. Kali ini kita berpetualang panjang menjelajah di lereng Gunung Semeru bosku. Kita melewati jalur downhill pertanian yang berada di desa Kesatrian Ampel Gading, Kecamatan Wajak Lur. Jalur ini cukup panjang lur, full off-road. Seperti apa menariknya perjalanan petualangan hari ini? Ayo kita meluncur bos. Ayo. Modelnya. Gasdor. Enggak ada gupuk. Hai. Coba. Main kecantikan. Kita memang berada di pegunungan lur, tepatnya di lereng-lereng Gunung Semeru. Maka di sini dianjurkan kita untuk menambah kecepatan alias kebut-kebutan bosku. Makanya di sini kalau mengayuh sepeda jangan dipelankan. Di sini kita dianjurkan gasdor lur. Ayo hancurkan jalurnya. Salah lur, yang bener hancurkan sepedanya. Pamit guys. Terlihat di depan ada sebuah perkampungan. Ini dusun Sumber Putih, masuk di Kecamatan Wajak bosku. Jadi kita akan terus meluncur lurus ke bawah menuju spot kedua, yaitu wisata HPS lur, tempat wisata hutan pinus Semeru. Gua amat guys.
yo. Nah, ini parah. Tenang, tenang. Kanan. Kok iso? Anjir demam panggung. Kilur, bolo-bolo lagi santai-santai. Ngapunten Mas Arya. Niki kita berada di mana sekarang? Hutan Pinus Semeru. Salah satu wisata apa bukan? Wisata. Oh, wisata lur. Spot wisata ini. Masih spot Kota wisata Malang Raya nggih? Malang. Istimewa lur. Lapo konco-konco iki ternyata masih berbincang-bincang bosku. Kacangnya Mas enak Mas. Siap Ade, sampean sekecaken. Oh, sampean asmane sinten? Kopet. Kopet lur. Dos pundi tasih sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pokok mboten jengangi. Nggih. Nanang. Mas Nanang lur. Tasih sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bos. Lah iki wong gendeng-gendeng lek di kene lur. Tak dongakno seger waras kabeh. Sing penting wis nulis surat wasiat. Sampeyan lek nyuting aku sih, Mas. Oh iya. Nah, Sang ngopo sampe nang kene? ndok. Endi ndoke? Ndok iki. Lah apa Pak Mul? Guyu. Guyu ngopi Pak Mulur. Biayaan yang situ. Enggak langsung nang omah. Oke lur. Demi kerukunan kita mbadoknya kembulur. Orang mangan akeh gak sunduken. Soalnya kita mau merute menjalur lagi. Betul bosku? Sampai ngiku bayar ya gak akeh. Iso ae. Sunduken lah akeh. Iki ya. Lur, kembulan rukun lur, keroyokan lur. Ini asli tenyom iki. Enak Mas Imam. Enak. Ambaan sih lemangan ambaan. Apa meneh mari roto? Mari nyungsep. Biayaan ae. Ini pecel lauk telur, bonus tempe bosku. Nedon apa niki, Pak? Cukup tahu lot. Oh, campur tahu lur. Niki lontong tahu nggih? Campur cambah Mas. Oh, campur campah sing. Monggo sekecaken. Oke, bosku, lanjut kampung Winong. Weh. Di episode pertama, kita start dari area sawah gunung Taman Sari, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang Lur. Setelah itu, kita masuk ke episode 2 ini, meluncur turun menuju ke HPS, Hutan Pinus Semeru. Jalur ini lumayan panjang bosku di episode 2 ini. Lalu kita melanjutkan lagi ke wisata camping ground Winongan. Sekarang kita menuju ke lokasi tersebut. Ayo kita meluncur bosku. Ayo gasdor. Kanan. Wah, senengan kuwi. Awas, brodol. Hah. Halo Pak De. Anak Pak Dealer golek suket gawe mame sapi.
Lah ini yuk. Dari wisata HPS Hutan Pinus Semeru, sekarang kita akan menuju ke wisata playground Winongan Lur. Rute menuju ke lokasi tersebut menyenangkan seperti ini. Di kiri kita adalah jurang, kanan tebing bosku. Perjalanan ini sangat menarik, bisa kalian lihat. Kita begitu menikmati suasana yang menyenangkan ini. Tidak perlu dilakukan lagi lur. Ini begitu melelahkan. Tapi lelah tersebut terbayar dengan indahnya pemandangan yang disediakan oleh alam di lereng Gunung Semeru. Ayo. Lah ya, Pak. Ayo lanjut. Dalam perjalanan goes berpetualang seperti ini, hal yang paling saya sukai adalah mendengarkan bunyi nyanyian serangga-serangga lur. Begitu menyenangkan. Dan ini adalah suasana alam yang masih sangat harmonis. Kok harmonis sih lur? Maksudnya suasana yang masih sangat menyenangkan dan kok menyenangkan lagi, yang alami bosku. Oke, ayo kita lanjut gas dor. Ayo jadi rem bosku. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else to succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel like they think. Jadi kita posisi ke nang posisi nanti Pak. Desa apa? Winong. Bapak itu ya hilang lur. Karena adek sampe sing ilang sapa lur iku Mas jenenge? Sapa, Bang? Dika ambek Dodi. Mas Dika karo Mas Dodi ilang lur. Wis tuwek ilang lur. Gara-gara bapak itu yo lah. Angel aja nih wong kuwi. Wong kena-kena dicelukno bapak itu. Loh, buat kalian yang mau mengawali olahraga goes, jangan malu-malu lur untuk beli sepeda murah. Pedal larang mahal aja sering trouble kok. 2.000 wis, Mas. Apa ini pedal larang kok rusakan? Aja dikit-dikit nemen sik, Pak. Wis. Tawa 2.000. Tawa 2.000 gak dikekno ya. Wis tak tambahi titik 2.500. 2.500 ya? Wani ya? Wani.
Sweeper kita Mas Erik kok wis pucet lur. Mari nanjak wong capek ya. Capek ya. Tosnya le capek. Kurang anune. Kurang apa? Kurang porsine kurang akeh. Apa niku? Tahu. Tahu. Mang pesen tahu cambah yo. Tahu cambah, wae tahu campur wae. Keliru. Kalau cambahe ngare lemes. Lemes. Nah, kesehatannya sampean dos pundi? Alhamdulillah saya Oke. Sing penting doke kali sehat nggih. sehat lah. Alhamdulillah. Oh, siake arek ril-rilan. Enak coy. Ayo, gas yuk. Perjalanan petualangan ini masih cukup panjang bosku. Terlihat semua teman-teman begitu menikmati semua rute yang disajikan di lereng Gunung Semeru ini bosku. Ayo kita lanjut menjelajah. Oh, mantap. Suasana pemandangan di desa apa Mang? Belubuk. Wapi lur, jadi lur. Glodor tuh Mas? Alhamdulillah. Belokan mandek. Oh, kok suwe nih jam. Dor, kasdor, kasdor. Full. Wah, japut. Double. Ayo kasdor. Aku masih kono. Ayo. Ayo lanjut. Oh, jangan ngasih kanan kiri Mas, fokus nang rute. Engko ndelok di video ae pemandangane. Gasdor. Gasdor. Ayo. Gas, oi. Aman, Mamul. Ayo, gasor. Ayo, gasor Mamul ya. Ayo, Geno. Gasor. Ternyata perjalanan petualangan ini masih cukup jauh lur. Kita melanjutkan perjalanan dari hutan pinus Semeru menuju camping ground Winongan. Jadi dari titik spot satu ke spot lainnya. Menjelajah berpetualang
di lereng Gunung Semeru. Oke, sampai bertemu kembali di petualangan menarik selanjutnya. Bersambung, bos. Hop. Peratelon menggo mandek. Keliru rek.